मते कहीं किए जानी भारी असुस्थ लगुच से आज मेडिकल को जाई चेकअप कर आसबि जमी भी मत आज मेडिकल को जीवा हम अरे हाँ मेडिकल को जीवा हम मते बारंबार तो मत बाध्य हो किसी जानी पारुनी कौन है तुमर मो मना घोरा घरे तबे हे घर छाड़ी बाहर को जीवा साहस बोलो कहीं जीविनी केमिति जीविनी मुझे तो पिलार माँ हेबा चाहूँगी मु मेडिकल जाई चेकअप करी ना नहीं चेकअप न करी प्रथम थर पर ये पिलाटा को भी नष्ट कर दे भावुच ना कौन तमें हाँ भाई हराम जादी ठोकर जो पर्यंत तुम्हें मो निर्दोष पालन न करिछा सेई पर्यंत मो तुमको माँ होवार सुजोग दे पारिबिनी लो अरे हाँ माँ होवार सुजोग दे पारिबिनी कौन कहूच तमें माँ हेले तमें बापा हब ए कथा कौन तमें जानी न ओ छाड़ी सही कथा ठीक से जानी तुम्हें माँ हेले मो बापा है सही कथा ठीक से जानी किंतु हम बाहर हमारू जो कंडीशनटा हेजिला तो बापार होटेलटा मो नारे हुइल होवा कथा किंतु हजे पर्यंत किछि भी हेलानी खाइदिलो पुणी तमे छुआ जन्म दे हरे घंटा करिवो हरे घंटा करिवो केमिति हुइल करतांते आम बाहागर सारी 3 मास पर तो बापांकर मृत्यु हो गला से कौन दोष कहल तो मरी गले सबुदिन पुण्य गले बापांकर संपत्ति झीर कौन अधिकार थाए बापा संपत्ति झीर मध्य समान अधिकार थाए किंतु से एका नुह से मो भाईर मध्य समान अधिकार अच्छी से मो भाई सहित कथबार्ता करी से होटेलटा को तुम ना हुइल करदेवी हाँ मु तुम ना हुइल करदेवी तुम भाई मनोहर चौधरी से होटेलटा मो नारे हुइल करिबे बोली हरे पथि पदकारे तमे तो मते विरोध आचरण सृष्टि करि दउछ मो केमिति विश्वास करिबी सेई होटेलटा मो नारे हुइल होबो बोली तमे कहू दया मते करूछ कि मो बापा मरीगला पर भी संपत्ति लोभरे मत शास्ति देवाक जाई मो गर्भर प्रथम सन्तान को निजे तमें मारी देच से मो बापा होटेल को तुम ना हुइल करने को मत टे सन्देह लगुच हाँ मत टे सन्देह लगुच तो बापार संपत्ति को मो नारे
ହୁଇଲ କଲେ ତୋ ଗର୍ବରେ ଥିବା ପିଲା ସଙ୍ଗେ ତୋତେ ବି ମାରିଦେବି ଆଜି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କଥା ଜାଣିଛ ତମେ? ଆରେ କଣଟା ଜାଣିଛ? ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛ। ଚିତ୍କାର କରୁନି କହୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁନି। ଏଇ ହୋଟେଲର ପୁରା ମାଲିକ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉଦିନ ତମ କଳାକାର ପ୍ରାଣ ପାଇଯିବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ ପଠେଇଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଜେଲ ପଠେଇଦେବି। ଦିଲେ ତ ଜେଲ ପଠେ ବୋଲା। हेलो है छाते रंजित, ये रंजित राय तेलंगानारू मुंबई टारू मुंबई टारू होल ओडिशा जानिछि ये रंजित राय घोड़ा खरनागार धमाका। हेलो है शांति कुकुड़ा काटिले छेड़ी भी काटिले हजिका दिन मनीष काटिली मनीष ये रंजित राय मुंड को आज भेद छड़ी मैंने मो हाजी थोते भी काटेबी हवाई बढ़िया हो जाबे ढोल टिके आ होरी बजा। ଦେଖୁଛି ଏ ପିଲାଟା ଆଜି ମୋ ମନ ପୁରା ଖରାପ କରି ସାରିଲାଣି। ମୋ ଜନ୍ମ କରିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତମେ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ବୁଜୁର ହଉଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଛେନାଗଡ଼ ହେଇଛି ସତେ କି ନ ଜାଣିଲା ପରି ପଚାରୁଛ ମତେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିକରି ମୋ ସେ ବୟସ ଅଧା ସରିଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ମନ ବୁଝୁନି କାହିଁକି?
ରାତି ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି, କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ମୋତେ ଦେବ? ଏଇଠି ବସନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି ହଉ କି ନ ହଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି, ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଇପାରିବେନି ଯଦି ଜନ୍ମ ଦଉଥିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ପାଳି ପଶି ମଣିଷଟେ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଶିକ୍ଷିତଟେ କଲେ। ଆରେ କହୁଥିଲେ ତୋର ଅବହେଳା କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଚିତ୍କାର କରି କଥା କହୁଛୁ। ଅବହେଳା କରିନ ତ ଆଜି ମତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛ କାହିଁକି? ଆରେ କହୁଠୁ ଆଣିବି ଟଙ୍କା? ଆରେ କହୁଠୁ ଆଣିବି ଟଙ୍କା? ତୋତେ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଠୁ ଯାଇ ଚୋରି କରିବି ଟଙ୍କା, ଚୋରି କରିବି। ବାପା ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ବାପା? ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କଥା ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ନମିତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରେନିଂ ପଠେଇ ଦେଲ ଯେ ସେଇ ଟଙ୍କା କଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲ? ଚୋରି तो पाई तो बापा कौन करना तुम दुई भाई भौणी को पाठ पढ़ी मनीष करा जाए जमी बाड़ी सबू बिकी सारे शेष को जहाँ थिला बड़का जमी थाकू बिकी दे थो भौणी नमितार मेडिकल ट्रेनिंग शेष करा जाए से टंका ताकू देदेले से तू कही था टंका दरकार बोली से टंका ताकू न दे तते दे था हाँ तते दे था बंद कर से फालतू कथबार्ता। केते कष्ट मते भली चाकरीटा मिलवा जाऊँगी लक्षे टଙ୍କା लाछ देदेले चाकरीटा मोर हो और से टंका जदि तमें नदेले हाँ दब किए ना मु कोर्ट जाई चोरी करबी चोरी नहीं बस नहीं तो बापा मनोहर चौधरी बंची थाउ थाउ पुणी तू पुणी चोरी करू नहीं बस नहीं तोते टंका दरकार तो ठीक अच्छे मत टे समय दे टंका जोगाड़ करने पर्यंत तू टे अपेक्षा कर बाबू हाँ तू टे अपेक्षा कर। मते बचाओ भाई भाई मते बचाओ मते बचाओ भाई बचाओ। अरे ये साथी कमर करला बचाओ भाई अरे मते बचाओ साथी ये साथी भाई नहीं शांति कहो शांति अरे कहूनु कहीं तोर ये अवस्था किए कर कह शांति अरे कहूनु कहीं जहाँ पचारे कथा पर पचार बापा हे शीघ्र तांको मेडिकल को नहीं जीव गप। अरे हे बापा मेडिकल को नहीं जीवा नहीं नहीं भाई मत चे रंजित राय आम होटेलटा ता नारे विल न करिबारु तुम कौन कह मते बहुत कष्ट दे मारे मते चे बहुत कष्ट दे मारे चेष्टा कले बंची पारिबिनी भाई बंची पारिबिनी अरे आखि खोल तो भाई डाकुच परा मो सुना भौणीटा अरे आखि खोलुनु कहीं अरे आखि खोल अरे बसंते शांति कौन आखि खोलुनी अरे शांति अरे आखि खोल अरे तो भाई डाकुच अरे आखि खोल आखि खोल जाने अरे आखि खोल बसुना भौणी बरा थरुडी आखि खोल
ହେଇଗଲା ବାପା, ହେଇଗଲା। ସେ ଆରାମଜାଦା ରଞ୍ଜିତ ରାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆରେ ମୋ ମାଇକି ସେ ମାରିଦେଲା କାହିଁକି ବାପା? ଆରେ ମାରିଦେଲା କାହିଁକି? ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାବୁ। ମୋ ଭଳି ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହବ ରେ ବାବୁ। ହଁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହବ।